dahil atin yan. Pasasalamat. Pasasalamat. Tara na di. Dito na po. O, pila kayo. Oh. Kunti-kunti lang muna. Kasi mamaya pwede ka naman bumalik, no? Oo, kunti-kunti lang, kids. Sige. Ayan. Oo, pila-pila lang. Oo, huwag na mag-away. Tara na. Uy! Hi kayo! Hi! Oh, ayan na. See you ha sa grade 5 ulit. Mag-closing na. Salamat sa mga bata. Ayan, meron na naman tayong food. Thank you, Lord. Meron na naman kaming food na pagsasalu-saluhan. Ayan o. Yung ating pizza. Bonito. Ay, oo. Ating pizza. Ay, magbibigay sila mama. Ayan, ibabaw na lang ang ating food. Sandali lang, mga bata. Ito na yung... Uy! Hi! Uy, ito na yung aming estudyante. Hi! Ayan na. Kain sila. Ayan pa yung iba. Yung iba andito pa. Hoy, Mary Joy! Kain lang. Sexy si Mary Joy, oh. Si Mary Joy, dalagang-dalaga, oh. Dalagang-dalaga si Mary Joy, oh. Ayan pa yung iba. Ayan. Kain sila.